A video partager bitan nafa ka bon ko balma nga foli be aw kelina belajele dande foli mina ambe aw fo ka wali mondo ka sigi ka aw fo ka wali mondo lameli jama be mi lameli jama belajele fo mo be ga lajje ni watila ka video lajje ga partager ambe boga do kerengere nge belajele mu maga nyuma fo mu maga juguma fo ambi foli salma bla belajele la atange ambe male ya rabbi ya mama ni masatala fe alaga ambe bla ko nyane kuna hakilisi ani basigi ani munyuni sabali ala ko di amo ansigero la che ko be mununa ala ko so furu chela muso ko be mununa ala ko so furu muso nyumana ambe nafolo minni na nafolo bargama ani nafolo herlama ala ga di anklina belejema an farala nyonga jamana dogo kuma de la no e sederi a jamana doko nyuma sira ala ka sira do anklina belejele ko anga sira tama sabali mimba anga portu parula ananga président de donneur no ye bubula ye arasbasi sabali mbula ala ye sabali mbudu mo ala ko sabali nyogono di sederi ma belejele ma ali bi ala ka here kanya sigero la ala ka garjigo foni ala ka sawo nyuma kanya ala ka labo nyuma damo ala ka kunaja kira horoma ko so ala mo nambora ye mo munum be kan sini wati na mi fuli krengere leta ka nyeshi a belejele ma ka aw belejele fu aw de mo ye mo munum be munum ka fusani awne nya fo nyana mo munum ban lame wulu de ka fusa ka tamonga sabu wulu de bu ka tanta kanu sigi kana kuma ga lame kuma min be ga fo ne tiewa ne ngalo de wa esige famia be ni kuma la wa esige famia ti soro ni kuma la donc o de an lame jama ye ami fuli krengere leta ga lasi an lame jama kelengele na belejele mo be ga lajin watina mumina kofe ani mumina sisa ambi belejele fu invité min be mbolo bi oye Madi Cissé ni beba don sigero beme Angleterre mo ni ala sona mo amina ndado ko chamana sabu ga daga ko minumbe namina ndado ala ni kunu anya jatemina ka laje ni be an yere ni nyonje kosobe don nan sira ga kuma ndo kan alhamdulillah obi fusa an yere mo ka fusa wati do ni manga chamaye sabu ga daga anya jatemina ka laje manga minumbe erisuka minumbe ga fo adona ta borata anya ye ka fo tiembe yorobina hakilimo de bisigi kan laje wulu ba do tiembe yorobina donc onte mena woron nu ka folo amu toide ante mena woron nu ka folo awbe ayi ambora susi sabarani digi
susi sabarantigi an bɔra ka jaabi ka daluyaw di a ma bɔ bilen a tora ka wo kɔnɔ n'o ye susi sabarantigi donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛna débat min sigi débat fɔlɔfɔlɔ o ye kɛrɛnkɛrɛnlen na an yɛrɛ fɛ yan nɔ sɛbɛn bɛ minnu bolo ani sɛbɛn tɛ minnu bolo i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ taa baara kɛ ni dɔw ka sɛbɛn ye ni baara kɛra ni sɛbɛn ye mais a wari sɔrɔli a bɛ gɛlɛya donc an ka débat fɔlɔ ye filanan o ye an balimamuso minnu bɛ furu la ni gɛlɛya y'u sɔrɔ furu kɔnɔna na ni u bɛɛ sigiyɔrɔ bɛn bɛ Europe ma donc n balimakɛ bɛ nin da don la k'o walawala ani bɛnbaliya min bɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sisan réseaux sociaux sanfɛ n balimakɛ a bɛ nin da don na ka nin bɛɛ walawala donc n balimaw an ka sigi ka an balimakɛ lamɛn ni Ala sɔnna ma kuma min bɛ a kun na k'a cɛ a bɛna bɔ ka kuma ka walawalali ni faamuya di aw bɛɛ ma aw bɛɛ b'a ta tata sɔrɔ a kɔnɔ n y'o de fɔ kɛlɛ mana kɛ tɔnmɛ gere kɛlɛ ye ne t'o la ni kɛlɛ o kɛlɛ kɛra tɔnmɛ ni gere ka kɛlɛ ye ne t'o la donc o la an ye jateminɛ kɛ fɛn dɔ bɛ yen n'olu mange b'an yɛrɛ la an bɛ sigi an bɛ kuma olu kan mais o t'a bali k'a fɔ ko ni kafiri min kumana an fɛ ko n'i ye dɔ fɔ an ma ou bien n'i ye dɔ fɔ an ka jɛkulu ma k'an tɛ kuma dɛ an bɛ kuma dɛ an sigilen bɛ an bɛ ka bɛɛ jateminɛ n'an kuma to don nana fɛn min na an bɛ bɔ ka kuma o la je suis soldat de CDR je suis militant de CDR je suis militant de CDR Italie Milan an bɛ CDR bɛɛ ka bila kɔnɔ cɛw o cɛ n'i bɔra k'a fɔ k'i bɛ dɔ fɔ CDR mɔ kan an sigilen to yan an bɛ bɔ an bɛ fɛn fɛn ɲɛna jama bɛ se ka mun faamuya e tɛ dɛ jama bɛ se ka mun faamuya faamuya bɛ se ka don yɔrɔ min na an bɛ bɔ an b'o fɔ mais ka n'an sigi karisa e y'a kɛ tan non e m'a kɛ tan donc faamuya tɛ kuma min na an t'o kɛ dɛ donc faamuya bɛ sɔrɔ kuma min na an bɛ bɔ an b'o kɛ donc an bɛna an ka invité wele Madi Sise a bɛna bɔ a bɛna fila fila fɔ jama ye bɛɛ k'i sigi k'i kulo majɔ inshallah taala. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Madi Sise i somɔgɔw ka jumɛn bɛ jama kulo b'i la i bɛ se ka jama fɔ ka tɛmɛ n'i ka sujet fɔlɔ ye ka bɔ sujet fɔlɔ la ka taa filanan na ka bɔ filanan na ka taa sabanan na. An bɛ balima lamɛnnikɛlaw m'u bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ lajɛlen kulo b'i la. Minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔfɛ n ka foli ni ka tanu b'u bɛɛ lajɛlen di u sigiyɔrɔ la. U bɛɛ lajɛlen kulo b'i la. Ka sɔrɔ k'i yɛrɛ fo. An ka foli lase an ka Gedimano Yarazi Badji an ka foli ni ka tanu b'a bɛɛ lajɛlen. A kulo b'i la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen don kiramadɔnya kɔnɔ. U kulo b'i la. Voilà ko Sise Mayi de don. Ko Londres. Donc an ka foli b'u ye bisimila. Bon Sise fɔlɔ o ye sisan i yɛrɛ ɲɛ b'a la komi an bɛɛ bɛ Europe kɔnɔ yan nɔgɔya bɛɛ gɛlɛya bɛɛ a bɛ se ka kɛ sɛbɛn tɛ ne bolo sɛbɛn bɛ e bolo ne bɛ taa baara kɛ ni e ka sɛbɛn ye ni ne ye baara kɛ ni e ka sɛbɛn ye ne ka wari nana e ka compte la normalement ni mago bɛ n ka wari la waati min na a man kan fiyewu e ka ne ka wari dɔɔni ta ka di ne ma kuma tɛ fo ka taa gɛlɛya ye o wari ninnu sɔrɔli la donc o ye sujet fɔlɔ ye min fɛ i k'i da don yɔrɔ ninnu na k'o walawala mɔgɔw ye mɔgɔw ka faamuya. Ok Sidiki ka nin ɲininkali nin diyara n ye. Ɲininkali diyara n ye n b'i fɔ n b'i waleɲuman dɔn i ka ɲininkali in na. N'i y'a ye an bɛ bɔ an fa jamana kan an bɛ bɔ yen kun jumɛn kama parce que gɛlɛya de bɛ yen. Kosɛbɛ. Gɛlɛya de y'an labɔ Mali kɔnɔ k'an lase yan. Kosɛbɛ. Donc gɛlɛya min y'an labɔ k'an lase yan i ka dɔn k'a fɔ an balima tɔ minnu fana bɔra yen o gɛlɛya kelen ninnu fana y'u labɔ k'u fana se yan. Kosɛbɛ. Parce que an bɛɛ ye maliyɛn de ye quoi. Kosɛbɛ. N'a fɔra maliyɛnya dɔ wɛrɛ tɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn jigi tugu o de ye maliyɛnya yɛrɛ yɛrɛ ye. An mɔkɛw don n'o sira de ye an y'an baw don n'o sira de ye an mamuso don n'o siraw de ye. Kosɛbɛ. Ni an nana ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana min an bɔkun yɛrɛ ye min ye fɔlɔ o ye gɛlɛya min y'an bɔ Mali kɔnɔ o y'a ye an somɔgɔ minnu bɛ yen se t'u ye dabali t'u ye an nana ɲɔgɔn sɔrɔ mais an tɛ ɲɔgɔn dɔn mɔgɔw n'aw tɛ ɲɔgɔn dɔn n'aw nana ɲɔgɔn dɔn aw kɛra ɲɔgɔn ma balimamaw de ye a kɛra ɲɔgɔn ma sinjimaw de ye
m'a fam donc ne be mi fo sebe ko sini sebe ma bo Afrique kan na ko sobe be na sebe soro yande ko sobe sebe fana sansi de do ni ala rajige ki sansi wakati bi ba so ni mamin fana ma soro ate na fo ko ka fugare ale kama ku ma soro e fana min ya soro e ka checksate comme ya soro quoi checksate c'est dire ka checksate ma dima quoi ala de adu rajige la ya soro sansi la ko de do ko sobe voilà bon yoro de do amba fo ka wala amba no ka sika fam ni mogo bora Afrique na nana ya amena damna ni yoro mi ni mogo nana ya folo abe jigi yoro mi abe jigi yoro mi folo ka munde ke folo abe jigi mogo mi kan o tigi o kan ka conseil do de dama parce que mogo kura do abora Afrique folo nana folo donc ni mogo kura na bora Afrique na nana ibi ka seria foi quoi ibi ka seria foi feminu kadi ani feminu mandie ibolu foi quoi parce que ate jamana loi do mogo kura de do est-ce que afa a folo i jigina mogo ka folo bi jija ibi ta ko yoro mi ibi ti ko yoro mi folo ki jija ina fo yoro parce que kolikoro de ka gene fo ni bi ti ko yoro la jija a yoro ni clara kolila i ka yoro nettoyer i ka josi kanya ye folo ye a flana ni tara dumuni tobi kisini konnana ni clara dumuni tobi la i jija i ka kisini nettoyer ka ke propre ye a flana ni bi ta dumuni ni ya ke minan kono ni clara ka dumuni na i jija i ka ke propre ye quoi parce que mogo be jige mogo ka tigi be propre de fait quoi e fe nogole fait quoi est ce que fam parce que mogo ni mogo ka tinga bla nyogona au système sera de fait est ce que fam voilà pour mogo de ka croiser sur ki deme folo fa ki abi jete de mina quoi i chugoya ni comportement abo de jete mina la folo quoi ko sobe est ce que fam ko be damina o yoro de ma folo ka sur ka yele quoi est ce que fam voilà bon et femi seben kota fa fe ni seben ti bolo kira cogo ne ni mogo sorola ni mogo min ko k'a b'a ka sɛbɛn d'i ma i k'i jija sɛbɛn i k'a minɛ ka ɲa parce que a y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ de d'i ma quoi a y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ d'i ma parce que sɛbɛn ale ya sɛbɛn min di e ma sisan fɛn bɛɛ bɛ se k'ale sɔrɔ e kama donc ni a ya sɛbɛn d'i ma i b'i jija fɛn damaw bɛ yen i b'o olu invité quoi kosɛbɛ o fɛn dama ye mun ye i b'a ɲininka fɔlɔ fɛn minnu man d'a ye sɛbɛntigi mun de man di ye n t'olu kɛ mun de ka di ye i b'a fɛ k'o kɛ i b'a ɲininka o la fɔlɔ donc fɛn minnu man d'a ye i b'a essayer n'a y'olu f'i ɲɛna i b'olu invité kana taa banque la ka taa juru ta tɔgɔ la kana taa terrain suɲɛ k'a tɔgɔ di kana taa k'a fɔ k'i bɛ ko dɔ kɛ k'a tɔgɔ di ka kɔlɔlɔ ni degun bɛ s'a ma a b'a to fana a tɛna se ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ est ce que a faamu a b'a to fana ale tɛna se ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ parce que e bɛ ka taa juru ta ale sɛbɛntigi tɔgɔ la e bɛ ka essayer ka taa sɛbɛntigi tɔgɔ di e bɛ n'i y'a métro suɲɛ ou bien n'i y'a terrain suɲɛ i bɛ ka taa sɛbɛntigi tɔgɔ di i t'i yɛrɛ tɔgɔ di dɛ mais i bɛ sɛbɛntigi tɔgɔ di donc n'i y'a sɛbɛntigi tɔgɔ di dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye ka sɛbɛntigi se problème ma quoi est ce que a faamu voilà donc o y'o yɔrɔ côté donc a côté wɛrɛ o ye sɛbɛntigiw ka yɔrɔ ye o ye mun ye ni mɔgɔ bɛ baara kɛ n'i ka sɛbɛn ye i b'i jija i b'a ka wari di a di wagati la parce que i k'a dɔn fana papier t'a bolo e sɛbɛntigi e yɛrɛ tun bɛ jamana in kɔnɔ wagati min e b'a dɔn ne b'a dɔn e sɛbɛntigi yɛrɛ papier tun tɛ e bolo e yɛrɛ tun bɛ baara kɛ ni dɔ de ka papier ye stafurla e tun bɛ baara kɛ ni dɔ de ka sɛbɛn est ce que y'a faamu e tun bɛ baara kɛ ni dɔ de ka sɛbɛn bon n'o tigi fana tun banna k'e ka wari d'i ma a di wagati la a bɛ min da e kan e b'o dɔn bon n'a ma ɲa fana k'a fɔ ko e fana ye sɛbɛn dɔ sɔrɔ bon nin bɛ yen sɛbɛn t'a bolo a balimaw olu de ka charge b'a kan a ba n'a faw olu de ka nasɔngɔ b'a kan ala nana kɛ a ye ka sɛbɛn min na a dun kalo kalo a se ye min ye i n'a bɛnna min kan a bɛ k'o d'i ma hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ n'a ka wari nana i jija i k'a ka wari d'a ma a di wagati la quoi parce que sɛbɛn t'a bolo parce que a bɛ si so min kɔnɔ a b'o fana sara kalo kalo de n'a m'o sara kalo la
n'a mo sara kalo na ani sotigi bɛ bila ɲɔgɔn na parce que avec e bɛ ban k'a ka wari di a di wagati la sotigi bolo k'a fɔ ko sɛbɛn tan bannen don k'a ka wari d'a ma k'a sɔrɔ e yɛrɛ bannen don ka sɛbɛn tan ka wari di parce que a ka wari b'i ka compte la i bɛ ka a ka wari d'a ma dɔɔni dɔɔni i bɛ k'a tɔɲɔ parce que a somɔgɔw mago bɛ wari la kosɛbɛ mɔgɔ min somɔgɔw bɛ wari la a b'a fɛ ka wari ci a somɔgɔw ma kalo kalo a ka wari nana e bannen bɛ k'a ka wari d'a ma i mana dɔɔni d'a ma i mana 500 euro d'a ma i b'a fɔ k'a k'i jɔ fɔlɔ ko kɔfɛ k'i bɛ tila k'a tɔ di est ce que y'a faamu bon n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ n'a tun y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fana y'o ɲɔgɔnna kɛ e la est ce que a bɛ bɛn e ma non yarɔ o tɛ bɛn e ma donc fɛn min tɛ bɛn i ma i kana se k'i b'o kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na quoi o man ɲi quoi an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi sɛbɛnta caman de bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sɛbɛntigiw caman kɛlen bɛ k'u tɔɲɔ quoi an k'o fɔ ɲɔgɔn ye quoi hadamaden i mana sa i kelen de bɛ t'i da quoi sɛbɛnta caman bɛ yen u bɛ baara kɛ ni sɛbɛntigiw ka wari ye sɛbɛntigiw bɛ ban k'u ka wari di ma a di wagati la tiɲɛ yɛrɛ la o degun b'an balima caman kan jamana in kɔnɔ quoi kosɛbɛ an ka dɔn k'a fɔ k'an bɛ k'u tɔɲɔ quoi tiɲɛ yɛrɛ ko ala an bɛ k'u tɔɲɔ parce que n'i y'a jateminɛ kalo baara aw b'a dɔn ne b'a dɔn vraiment sɛgɛn b'a la i jigi b'i ka wari kan k'a fɔ ko nin don n bɛna n ka wari sɔrɔ sɛbɛntigi k'i ban k'i ka wari d'i ma i dun tɛ se k'a wele fanga la se t'i ye dabari t'i ye balimaw hali na ala n'a kira tɛ a y'a lajɛ sa en plus fana sɛbɛnta fana nasɔngɔ de b'a kan a parents ka nasɔngɔ de b'a kan a sinjiw ka nasɔngɔ de b'a kan a kan ka wari taga yɔrɔ wɛrɛw min t'o fana ye quoi ni e y'a dɔɔni d'a ma sisan i b'a ka a tɔ di tiɲɛ yɛrɛ la i b'a essayer i b'a n'a balimaw bila ɲɔgɔn na quoi parce que a balimaw fana bɛ ka a parents minnu bɛ Afrique olu bɛna fɔ i bɛ baara la i bɛ nkalon tigɛ la i tɛ ka sɔn ka wari ci anw ma a bɛ tan k'a sɔrɔ a bɛ baara kɛ ni mɔgɔ min ka sɛbɛn ye o de bannen bɛ k'a ka wari di a di wagati la vraiment a bɛ ka essayer k'a n'a parents bila ɲɔgɔn na k'a ka ko tɔ gɛlɛya quoi voilà donc ne bɛ se k'o fɔ o yɔrɔnin na quoi est ce que y'a faamu voilà mais comme an tɛna n bɛna conseil min kɔni di sɛbɛntaw fana ma tiɲɛ yɛrɛ la hadamaden ni mɔgɔ dar'i la cogo dɔ la k'a ka sɛbɛn ta k'a d'i ma hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ danaya tɛ fila danaya ye kelen de parce que danaya ma nɔgɔn dɛ ni hadamaden danni dara i la a ka sɛbɛn ta k'a d'i ma a y'a bɛɛ de d'i ma quoi donc i fana b'i jija i b'a ka sɛbɛn minɛ ka ɲa o kɔrɔ ye sisan tuma kelen kelen hali n'i ye baara kɛ n'a ka sɛbɛn ye hali n'a y'a sɔrɔ i n'a bɛnna kalo la k'a fɔ kalo ne i ka 200 euro d'a ma ni sɛbɛntigi bɛnn'o kan mais tuma kelen i bɛ surprise k'a ye ka to ka cadeau misɛnw ci sɛbɛntigi ma sɛbɛntigi nin ci bamuso ma o b'a to fana sɛbɛntigi bɛ se ka encourager k'a ka sɛbɛn di mɔgɔ wɛrɛ ma u ka baara kɛ parce que n'e kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye e bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛ fana a bɛ komi c'est à dire i bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ fana di a ma tuguni a bɛ tila ka baara kɛ ni o fana ye quoi mais ne kɛra mɔgɔ jugu ye sisan ni a b'a fɛ ka a ka sɛbɛn di mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ siran quoi a b'a fɔ n y'an ka sɛbɛn di mɔgɔ fɔlɔ min o ma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye n tɛ se ka courage sɔrɔ ka n ka sɛbɛn di mɔgɔ wɛrɛ ma mais ni e kɛra mɔgɔ ladiri ye e ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye e ka sɛbɛn minɛ ka ɲa a mago bɛ wari min na ale bɛnna wari min kan kalo kalo e b'o d'a ma problème foyi t'a la i bɛ to ka surprise k'a ye nin ci bamuso ma nin ci facɛ ma i b'a ye sisan hali ni don min ni e yɛrɛ y'i ka sɛbɛn sɔrɔ don min i b'a ye sisan sɛbɛntigi bɛ courage sɔrɔ k'a di sɛbɛntan dɔ fana ma ko ka baara kɛ n'a ye parce que e ɲɛna voilà donc an bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ma jigi ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka dɔn k'a fɔ hadamaden ni hinɛ ni i mɔgɔ ɲɔgɔn na i ka dɔn k'a fɔ ko ala fana de hinɛ na quoi est ce que y'a faamu o de kama denw bilara ɲɔgɔn na tunga fɛ parce que baw de tun bɛ ɲɛ wandidenw ma kunun i y'a faamu n'i ɲɛna wandidenw ma walahi fana denw u tɛ to kɔfɛ y'a ye donc an ka ɲɔgɔn hinɛ ɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc kana a bila kun na k'a fɔ ko nin ye ko dɔ kɛ ne na i jɔ ni nana di nin fana ma nin fana b'o kɛ na walahi n balimamuso n balima cɛ i kan'o kɛ a kɛ ala kama a kɛ kira kama n'i bɛ se k'a dɛmɛ a dɛmɛ ala b'a juru sara i denw na i denw walahi bilahi i denw u bɛna nafa in siri walahi i denw bɛna nafa in siri voilà n bɛ se k'o yɔrɔ fɔ o la voilà bon i ka sixième filanan i bɛ se ka don o kɔnɔ mɔgɔw fana k'o lamɛn mɔgɔw tulo b'i la mɔgɔ hakilimaw ni mɔgɔ faamuyalenw sigilen bɛ k'i lamɛn sixième filanan i bɛ se k'o ta n'o ye furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ yan sigi kɔnɔna na donc i bɛ se k'i da don o fana na i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na i ka sixième filanan na donc i bɛ se ka o walawala mɔgɔw ye mɔgɔw k'a lamɛn k'u ka faamuyaw t'a la. ok sixième filanan o ye muso ni cɛ tɛ fanfila ye quoi n balimaw furu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ furusa bɛ yen parce que aw bɛ furu ɲɔgɔn ma don min
tiɲɛ ni ko ala vraiment mɔgɔ si ma forcer k'aw di ɲɔgɔn ma quoi o tiɲɛ aw yɛrɛ de y'a ɲɔgɔn kanu k'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ yen o tiɲɛ i m'a faamuya donc aw yɛrɛ de y'a fɔ aw parents ye k'a fɔ k'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ yen donc aw furula o furu cogo la ten parents sɔnna aw sɔnna ka furu cogo la ten oui mais ne bolo furu kɔnɔ sutura b'a kɔnɔ quoi furu mana f'i ye an bɛ ɲɔgɔn sutura furu de kɔnɔ kosɛbɛ furu ma dabɔ ka ɲɔgɔn lebu quoi est ce que a furu ma dabɔ ɲɔgɔn lebu kama furu dabɔra de ka ɲɔgɔn sutura ka ɲɔgɔn jigi tugu furu dabɔra de kama kosɛbɛ n'an y'a jateminɛ bi mɔgɔw i ɲɛ bɛ min na i bɛ kuma o de kan i tɛ min dɔn i tɛ se ka kuma o kan quoi o tiɲɛ an balimamusow b'a dɔn an balimacɛw b'a dɔn min bɛ yen bi olu b'a dɔn ne b'a dɔn furuɲɔgɔnmaw fila ni ɲɔgɔn cɛ u ta tɔ kɛra de u bɛ ɲɔgɔn kanw ta u bɛ ɲɔgɔn vocal yɛrɛ sirɛ muso bɛ cɛ vocal cɛ kumakan ta cɛ fana bɛ muso kumakan ta don min ni furu sara don min u bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn don bɛ dɔ kumakan ta ka taa di don jugu ma don jugu bɛ sɔrɔ ka o n'o lebu ye quoi Allahu akbar ne bolo furu ma dabɔ kama dɛ hali ni aw furula ni aw ma se ka ɲɔgɔn faamu furu kɔnɔ mais gindo min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a faamuya secret min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ furu yɛrɛ bonya kama denw kama a ye jija hali n'aw ka furu sara o gindo ka kan ka to aw ni ɲɔgɔn cɛ fo saya o tiɲɛ est ce que y'a faamu mais ne balimamuso n'i bɔra ni cɛ lebu ye k'a jira diɲɛ na i tɛ k'i cɛ lebu dɛ i tɛ k'i cɛ lebu n'i bɔra ni cɛ lebu ye k'i b'i cɛ lebu k'i b'a jira diɲɛ na ko parce que k'i cɛ minɛ sunkurutigɛ la ou bien dɔ nana fɔ e ye k'a fɔ aa i cɛ n y'a ni sunkuru dɔ ye ɲɔgɔn fɛ ou bien n y'a ni muso dɔ ye ɲɔgɔn fɛ hali k'a sɔrɔ a kɛra i terimuso ye o nana o fɔ e ye e yɛrɛ ɲɛ ma ye dɛ mais a nana fɔ i ye de i ya baara kɛ ni mɔgɔw ka kumakan ye k'i cɛ minɛ o ma k'a sɔrɔ dalilu t'i bolo n'i y'i cɛ kɛlɛ o la o malo kɛlɛ i b'o y'i ɲɛna ka na sigi o la i b'o kɛ o malo kɛlɛ i b'o y'i ɲɛna parce que mɔgɔ min bɛna fɔ e ye i terimuso min bɛna f'i ye ou bien cɛ wɛrɛ min bɛna f'i ye ou bien muso wɛrɛ min bɛna f'i ɲɛna ko ko karisa k'i janto i yɛrɛ la dɛ ne y'i cɛ ni dɔ ye ɲɔgɔn fɛ yan n'i cɛ ni muso dɔ ye ɲɔgɔn fɛ yan ale yɛrɛ ɲɛbɔlen don i cɛ fɛ fɔlɔ f'i ko bila i kɔnɔ i ka kɛ hakilima ye i k'o faamu quoi ɲɛbɔlen don i cɛ de fɛ kosɛbɛ don min n'i y'i cɛ bila don min dɔrɔn ani cɛ bɛ bɔ kosɛbɛ est ce que y'a faamu donc an b'o o conseil di u ma en plus fana n'i kɛra sababu ye k'i cɛ lebu fana a bɛ jouer denw kan quoi kosɛbɛ parce que a bɛ jouer denw kan ka da mun kan don min ni denw kɔrɔbayara ni denw ka furu bɛ kɛ don min jeliw tɛna se ka kuma denw fa kan parce que kunun jeliw bɛ kuma ni furu bɛ siri don min ou bien ni kɔɲɔ bɛ kɛ don min jeliw bɛ denw tanu i fa tun bɛ tan i mɔkɛ tun bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan mais comme e y'i cɛ lebu jeliw tɛna se ka kuma a kan bilen parce que ni jeliw kumana jeliw bɛ kuma ka dan yɔrɔ dɔ de la parce que u b'a fɔ aa sisan ni muso y'a cɛ yɛrɛ lebu donc den min ka silamɛ furu bɛna kɛ an tɛna se k'a fɔ k'an bɛ den in majamu an tɛna se k'a fɔ k'an b'a fa majamu parce que a ba y'a lebu tɛ sa donc sisan i ya denw kuma sulu quoi denw mana taa yɔrɔ o yɔrɔ ne denw tɛna se ka kuma kun kɔrɔta bilen parce que so y'u ba y'a fa lebu k'a jira diɲɛ na donc denw kuma sulila donc a kɛra baara ye quoi donc denw bɛ taa yɔrɔ dɔ hali ni denw ko k'u bɛ kuma u b'a fɔ cɛ i da de sa e ba min i fa lebu bɛɛ ɲɛna kumakan bɛɛ ɲɛna donc a kɛra cogo di a kɛra lebu ye est ce que tu vois donc o yɔrɔ la ne b'o conseil di an balimamusow ma quoi a gɛlɛyara cogo o cogo furu bɛ yɔrɔ min furusa bɛ yen mais n'i bɛ furu kɔnɔna na ni degun y'i sɔrɔ i to furu kɔnɔ ni cɛ bɛ ko dɔ k'i la n'a man kan ka k'i la i b'i fa wele i b'a fɔ i fa ɲɛna ou bien mɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'aw ka furu siri i b'olu wele i b'a f'u ɲɛna i b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko i cɛ bɛ ka ko dɔ k'i la ko min tiɲɛ yɛrɛ la ani e ŋaniya tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye ani comportement tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye i b'a essayer ka kuma ni cɛ ye quoi est ce que y'a faamu o droit b'i bolo quoi i m'a faamuya donc olu bɛ se ka si cɛ somɔgɔw ma a fɔ cɛ somɔgɔw ye cɛ bɛ ka min k'u den na tiɲɛ na olu tɛ se ka jɛn n'a ye u ka kangari la u denkɛ ye a kana sɔn ka nin kɛ denmuso la quoi est ce que y'a faamu donc an ka cɛ bila sira cogo min olu bɛ cɛ bila sira n'o cogo ye ni cɛ ma sɔn k'o kuma mɛn
donc sariya bɛ furu bɛ yɔrɔ min furusa bɛ yen donc a bɛ se ka ɲɔgɔn bila ka sɔrɔ a ma kɛ ɲɔgɔn lebu ye quoi o tiɲɛ est ce que y'a faamu voilà bon n'an tɛmɛna ka bɔ yen yɔrɔnin dɔw bɛ yen an b'o fɔ an bɛ kuma an yɛrɛ fana kan quoi parce que adamaden i kɛra cogo cogo n'an dɔ fɔ ɲa ye an bɛ dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye kosɛbɛ donc ne bolo furu kɛkun ye mun ye furu cɛ ka muso furu a kɛkun yɛrɛ ka ko dɔ bɛ yen k'olu invité ka jɛnɛya invité ka kolankolo dɔ bɛ yen k'olu invité quoi est ce que y'a faamu mais ne balimacɛw bon vraiment tiɲɛ ye tiɲɛ de ye n'an dɔ fɔ an balimamuso ye tiɲɛ yɛrɛ la cogo dɔ bɛ yen n'o b'an yɛrɛ la an ka kumaw fana kan quoi parce que c'est très important quoi c'est tu vois mɔgɔw i kɛra cogo cogo i muso de tu vois e yɛrɛ filɛ n balimacɛ e b'a dɔn ne b'a dɔn ni e y'i muso ani kamalen ye ɲɔgɔn fɛ i bɛ kɛ cogo di a tɛ diya i ye yɔrɔ a tɛ diya i ye non bon ni e fana ni ala y'a kɛ ko e fana e ye furu kɛ actuellement la e bɛ bɔ e bɛ taa sunkuru tigɛ e muso bɛ so kɔnɔ e bɛ taa sunkuru tigɛ e yɛrɛ dun b'a dɔn fana ni e yɛrɛ kamalen ni muso ye ɲɔgɔn fɛ min bɛ kɛ e ni na e b'a dɔn ne b'a dɔn mais ni e fana y'i to furu kɔnɔna na ka muso to so kɔnɔ i tɛ ka taa sunkuru wɛrɛ tigɛ yaya muso k'o dɔn e ni ala tɛ muso bɛ se ka da i la cogo di hali n'e bɔra k'e bɛ taa baarayɔrɔ la i muso a tɛna se ka da i la a tɛ da i la a tɛ da i la a tɛ se ka da i la non a tɛ se ka da i la donc vraiment furu ma dabɔ o fana kama quoi i m'a faamuya o tiɲɛ furu fɛn dɔw bɛ yen vraiment fo ka an ka essayer k'olu inviter quoi o tiɲɛ i m'a faamuya hadamaden n'i tɛ ɲa k'a fɔ i bɛ ɲɛbɔ muso wɛrɛ fɛ a jira i muso la tiɲɛ yɛrɛ de ko ala ne y'a muso dɔ ye o ka di n b'a fɛ k'a furu ka kɛ filanan ye hali ni a man di muso ye mais isi tiɲɛ na ka a fɔ a ye direct a mana kɛ cogo cogo ne a kɔni bɛ tile 2 tile 3 kɛ dimi kɔni kɔnɔ a ka kumamuso kɔni bɛ caya semaine 1 tile 3 kɔni a b'o bɛɛ kɛ maganmisɛnw ni fɛnw na o tɛ problème ye mais tiɲɛ kɔni fɔ a ye hali n'a b'a tɔɔrɔ a fɔ a ye tiɲɛ na ne y'a dɔn a ka di n ye mais n b'a fɛ k'a furu kosɛbɛ si tu vois voilà isi tiɲɛ na hɔrɔnya na danbe kɔnɔ i b'o fɔ a ye o de kɔni ka fisa i k'i dugu a la i ka taa sunkuru tigɛ a ka tila k'i minɛ a tɛna se ka da i la fo ka t'i sa quoi o tiɲɛ en plus fana i bɛ danaya tiɲɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ i b'a to fana hali denw bɛ tigɛ la fana a bɛna fɔ a denw ye quoi o tiɲɛ parce que muso dusu mana bɔ olu dusu mana bɔ min b'u kun ni kan cɛ olu b'a fɔ de min bɛ wolo kɔfɛ olu t'o dɔn mais olu kɔni b'a fɔ est-ce que tu vois voilà donc an bɛ an yɛrɛ fana conseil di an yɛrɛ ma quoi an k'an yɛrɛ minɛ ko dɔw la quoi an kana sɔn ka ko dɔw fana kɛ quoi an ka wandi den de don ni wandi den taara k'a d'i ma i ka sogo ni golo ni ɲɔgɔn cɛ i m'a faamuya souvent bon vraiment sitanɛ bɛ don hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ parce que tuma dɔw fana n'i y'a ye cɛ ni muso i b'a ye sisan muso fana bɛ sigi a bɛ téléphone na cɛ fana bɛ sigi u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ sidiki u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ ɲɛ kun minɛ ni ɲɔgɔn kɔrɔ cɛ bɛ ka télé filɛ wagati i b'a sɔrɔ muso fana n'a terimuso bɛ téléphone na i b'a sɔrɔ fana muso fana bɛ ka télé filɛ wagati min i m'a faamuya muso fana bɛ ka télé filɛ wagati min i b'a sɔrɔ cɛ fana n'a terikɛ bɛ téléphone na communication foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ dusu tiɲɛnen ni ɲɔgɔn kɔrɔ u bɛɛ dusu mangoyalen ni ɲɔgɔn kɔrɔ u bɛ du kɔnɔ mɛ k'u man di muso yɛrɛ b'o dɔn musow bɛ lili na u b'a kalama cɛw minnu bɛ lili fana u b'a kalama telefɔni y'o bɛɛ ta ni bɛ ka nkalon tigɛ u k'a démenti u bɛ so kɔnɔ mɛ walahi bilahi diya t'u ni ɲɔgɔn cɛ walahi mais n'u bɔra kɛnɛmana la walahi u ni muso terimuso ou bien u ni muso wɛrɛw ka di ka tɛmɛ u n'u furumuso fana kan walahi bilahi est-ce que bon donc ko in bɛ o cogo de la quoi ya bon musow fana ni cɛ wɛrɛ ka di o ni cɛ wɛrɛ bɛ communiquer ka ɲa n'i y'a ni cɛ wɛrɛ baro la bon i b'a la k'a n'a cɛ de don k'a sɔrɔ a ni cɛ wɛrɛ dɔn mais n'a cɛ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ka so in kɔnɔ walahi u ɲɛ kumunen don u diinɛ bɔlen don ɲɔgɔn kɔrɔ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ e ni ala cɛ o bɛ se ka furu barika cogo di a ka gɛlɛn voilà donc an bɛ conseil di n'aw furula ɲɔgɔn ma ni min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a fɔ n cɛ i bɛ ka nin de kɛ nin man di n ye n'a ma dabila se i somɔgɔw ma ou bien i ka se cɛ teriw ma ou bien i sigiɲɔgɔnw yɛrɛ bɛ yen se olu ma dɔrɔn cɛ a mana kɛ cogo cogo ne i sigiɲɔgɔnw bɛ yen a mana kɛ cogo cogo taga fɔ olu ye olu ka kuma ni cɛ ye n'i yɛrɛ b'a dɔn cɛ tɛ k'a ka comportement changer a dɔw bɛ k'i tɔɲɔli bɛ ka continuer yanni i kana kuma dɔ fɔ i kana fɛn dɔ kɛ min bɛ kɛ nimisa ye furu bɛ yɔrɔ min furusa bɛ yen i b'i ka décision ta aw bɛ bɔ ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni lebu ye a ma kɛ ni foyi ye cɛ fana bɛ ten i muso de don i muso yanni i ka to a kan vraiment aw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ i dun aw diminen don ɲɔgɔn kɔrɔ i tɛ baro bila la ale tɛ baro bila i la furu jayɔrɔ ye mun ye an bɛ baro min ka di ye i b'o kɛ n ye min ka di fana ye ne fana b'o k'i ye o de ye furu jayɔrɔ ye mais n'an bɛ ɲɔgɔn kan n'an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ communication t'an ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔw bɛɛ sera ka don du yɛrɛ kɔnɔ tuma dɔw kan ka na heure min na n bɛ sira fara n b'a dɔn ni i kan ka taa nin heure la n'i da waati sera dɔrɔn n bɛ sɔrɔ ka don du kɔnɔ e ni ala cɛ est ce que o ye hɛrɛ ye furu kɔnɔ o man ɲi voilà
donc ne bɛ se ka conseil min di an balimamuso n'an balimacɛw ma dɔrɔn o y'a ye ni ko b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka communication cɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ min kɛra n'a ma ɲi a jira i cɛ la tiɲɛ na ok i bɛ ka nin kɛ n na nin man di ne ye nin dabila walayi n balimamuso kana garder a fɔ a ye n'a ma sɔn a fɔ a terikɛw ye n'a ma sɔn a fɔ i somɔgɔw ye cɛ fana i muso de don ni a bɛ min kɛra n'a ma ɲi walayi dɔ wɛrɛ tɛ parents y'a d'i ma k'i ka b'i sogo ni golo ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ min kɛra n'a ma ɲi i muso de y'a sigi i k'a fɔ a ye tiɲɛ na nin man di ne ye i bɛ nin kɛ n na nin man di ye nin dabila i y'a ye c'est à dire a fɔ a ye quoi min bɛ digi n'a fɔ muso ye quoi a ka dɔn k'a fɔ ko nin de man di ye a ka dɔn k'a fɔ ko nin de bɛ k'i tɔɔrɔ quoi i ka tɔɔrɔ a jira la quoi i y'a ye o de kɔni ka ɲi donc aw bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin man di ye nin ka dabila donc n'a y'o dɔn dɔrɔn i b'a ye aw ka furu bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye min man di e ye ni cɛ y'o dɔn ni min man di cɛ fana ye ne y'o dɔn est ce que kɛlɛ bɛ yan kɛlɛ tɛ yen o kɛlɛ tɛ yen voilà denw bɛ barika aw bɛ hɛrɛ sɔrɔ aw ka laɲiniw bɛ sabati i y'a ye o tiɲɛ donc n bɛ se ka conseil min di o yɔrɔ la o kɔni o y'o yɔrɔ ye quoi ok troisième thème o ye i yɛrɛ ɲɛ b'a la mankan min bɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ réseaux sociaux sanfɛ donc i bɛ se ka mun fɔ o fana na donc i bɛ se ka mun i hakilina ye mun d'i ma i bɛ se k'o fɔ an bɛ video kuncɛ o kan donc don wɛrɛ an bɛna mɔgɔ wɛrɛ invité komi mɔgɔ caman bɛ n bolo n kan ka minnu invité o conseil président bɛ n bolo kɔrɔ n kan k'ale invité an balimakɛ dɔ fana bɛ Mali la yen n fana kan k'o invité bon a caman donc an b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ kelen kelen sinon e ta ye donc hakilina min b'i la an ni ɲɔgɔn cɛ ko la e bɛ se ka jumɛn fɔ an ɲɛna o la parce que ne y'a jateminɛ k'a lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ faamuyabaliya nin a caman ye communication ka baara de ye donc minnu bɛ yen n'olu kɔrɔtalen don an ni sa cɛ olu ka essayer ka dugumamɔgɔw lamɛn hali ni a kɛra n'u b'u wele ka téléphone na a kɛra fɛn fɛn u k'a essayer k'u lamɛn quoi parce que mɔgɔ kelen hakili tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ quoi donc mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila donc e bɛ jɔ mun na k'o bɛ k'e wele ka hakilinata d'e ma i b'a sɔrɔ n'o y'a ka hakilina d'e ma o ka girin ka tɛmɛ e yɛrɛ mun bɛ ka sanfɛla kan o ka girin ne ta ye i n'a fɔ an ka giri y'a fɔ ko an ka jɛkulu ye jɛkulu ye n'o ye CDR ye donc ko ɲɛmaa t'an na kɔmaa t'an na bamanankan de don ko ɲɛmaa t'an na kɔrɔ tɛ k'a fɔ maa min bɛ yen e tɛna i sago ta ka ɲɛmaa tɛ yen mun bɛna i sago ta k'e bɛna o coso bɛɛ ka kɔsɔrɔ mɔgɔ m'a ta ka tɛntɛn ka bɔ ɲɔgɔn na bon kɔmaa t'an na fana kɔrɔ min b'o la fana o ye maa ti to yen ko hakilina bɛ ta ko parce que nin de y'an bɛɛ la fantan ye nin ye mɔgɔ dɔgɔmanin de ye o tigi ti to yen bɛɛ hakilina bɛ ta donc a bɛ tɛntɛn ni bɛnnen kɛra mun kan donc baara bɛ kɛ n'o ye o la e bɛ se ka faamuya jumɛn sɔrɔ nin ko ninnu na k'o ɲɛfɔ an ɲɛna. I b'a dɔn kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ faamubaliya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka faamu ka dɔgɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka faamu fana ka bon quoi an bɛ ɲɔgɔn na système n'i y'a jateminɛ maliyɛn bɛɛ fa kelen ba kelen de diferansi foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ barajuru sɔrɔla Mali kɔnɔ kosɛbɛ Mali a kɛra cogo cogo ne an tɛ se ka taa ka maliyɛnya maliden k'a fɔ ko i tɛ maliyɛn o i tɛ maliyɛn o n ye maliyɛn o n tɛ maliyɛn o an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen min kɔni o ye Maliba in de ye donc an bɛɛ fa kelen ba kelen de donc ne bɛ se ka min fɔ kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ faamubaliya fitininw de donna ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamu hakilina dɔw de la dɔrɔn o de ko wulila ni nin ye quoi est-ce que tu vois bon précisément ne b'a jateminɛ cogo min n'i ye ko yɛrɛ ta k'a lajɛ mɔgɔ i ka kuma n'i bɛ kuma i ka kuma ni tiɲɛ ye ne tɛ kuma ni nkalon ye dɛ ne bɛ kuma ni tiɲɛ de hadamaden ni min bɛ yen an k'o fɔ quoi n'i y'a daminɛ Sidiki o tɛ i n'a fɔ n bɛ ka kuma i ka ligne na o ko tɛ n'i y'a ye bi ne na jeunesse sina k'a ka droit don jeunesse sina ka kuma k'a b'a da don Maliko la bi jeunesse sina ka kuma bi k'u b'u da don Maliko la c'est à cause de race party kosɛbɛ an ka tiɲɛ fɔ parce que hadamaden ko an bɛ ko ta daminɛ yɔrɔ de ma ka yɛlɛ quoi race party de y'an bɛɛ ka droit fɔ an ye n'o tɛ an si t'an ka droit don o tiɲɛ a y'a député ka droit f'u ye a y'an ka droit fɔ an ye jeunesse bɛɛ ko ko race party c'est clair et net i m'a faamuya an bɛɛ tugura ko o de la i m'a faamuya parce que hakilina min b'a la a ka ɲi jamana ma a ka ɲi jamana ma a ka ɲi jamanadenw ka ɲɛtaa ma est-ce que i y'a faamu bon c'est vrai n'an y'a jateminɛ nin wagati ninnu kɔnɔna na an y'a ye Malika fani fana olu fana kɛlen bɛ k'u ka fɛnw fana association sigi u dama quoi an bɛɛ tugulen bɛ race party de kɔni nɔfɛ quoi mais comme déjà kɛlɛw taga fan ma kɛ kelen ye
arasa ta kɛra jamana ko ye an balima malika fani ninnu fana olu ta kɛra i n'a fɔ morijugu minnu bɛ yen n'olu sigilen bɛ n'olu bɛ to ka an balimamusow gosi u hakili la donc u ka wariw nambara ma faamuya donc ka sɔrɔ ka manamana ko ni fɛnw k'u la malika tun bɛ ka se ka bɔ n'olu de k'olu dénoncer k'u jira diɲɛ na diɲɛ yɛrɛ k'a dɔn ninnu ye déqualité façon minnu ye quoi ma faamuya malika tun b'o baara la quoi arasa kɔni ta arasa ka baara tun ɲɛsinnen bɛ min ma dɔrɔn u y'a ye an ka nafolo an bɛ l'impôt minnu bɔ an bɛ l'impôt minnu sara o l'impôt o tɛ ka taa tayɔrɔ la i ma faamuya ani façon nafolo minnu bɛ ka suɲa mɔgɔ minnu bɛ k'o suɲa olu mɔgɔw k'olu jira maliyɛnw na maliyɛnw ka dɔn k'a fɔ ninnu ye mɔgɔ qualité façon min ye quoi i ma faamuya arasa ka baara tun ɲɛsinnen bɛ ninnu de ma ani k'an ka droit f'an ye an kan ka taa yan fɛ an man ka taa yan fɛ i ma faamuya ani mɔgɔ minnu mana tɔɲɔ mali kɔnɔ t'a dɔn u bɛ taa kungo fɔ yɔrɔ min u bɛ t'u ɲɛsin arasa de ma arasa de b'u bilasira i ma faamuya donc ale ka baara tun ɲɛsinnen bɛ ne ma ne bolo an ka lajɛ maliyɛnw an bɛɛ de ye fa kelen an bɛɛ de ye ba kelen nin waati nin tɛ kɛlɛ waati ye quoi nin waati tɛ kɛlɛ waati an ka nord minɛnen don an na an ka nord o minɛnen don an yɛrɛ b'a dɔn Kidali a ma kɛ Mali ta ye fɔlɔ Kidali u bɔra an bolo ka ban i ma faamuya donc n'a fɔra tuguni ko o ko bɛ sen na an bɛ ka Ala deli fɔlɔ Kidali o ka kɛ an ta ye o ka bɛ se ka yɛlɛma ka fara Mali ka cogoya min na hami n'o jɔrɔ n'o kamanagan banna an dɛsɛlen bɛ ka sunɔgɔ bolo n'a fɔra tuguni ko aw yɛrɛ dama bɛna bila ɲɔgɔn na tuguni ka fara ka kɛlɛ ka surtout ka bɔ ni ɲɔgɔn lebu ye ka ɲɔgɔn baw ɲini ka ɲɔgɔn jira diɲɛ na ne b'an yɛrɛ ɲininka est ce que Mali min ni an b'a fɔ an danna n'an b'a kanu fɔ an danna est ce que a b'an kanu na fɔlɔ ça c'est que ɲininkali tɔ min bɛ yen o ye kelen ye est ce que tu vois parce que mɔgɔw i ka nɔrɔ minɛnen don fɔlɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan de fɔlɔ ka solution de ɲini o ka se ka bɔ bolo la i m'a faamuya mais n'a fɔra ko an yɛrɛ dama bɛ diviser ta a man ɲi an yɛrɛ ma quoi a man ɲi an ka ɲɛtaa ma a man ɲi an ka jamana ma est ce que a faamu mais ne bɛ yɔrɔ min fɔ dɔrɔn k'a gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mɔgɔ minnu ka kɛlɛ daminɛ au début an ka essayer an ka tugu kɔ quoi tiɲɛ na u m'u ka sira changer arasa ma ka sira changer dɛ arasa b'a ka ligne de kan toujours kosɛbɛ parce que n bɛna n'o preuve ye ka da mun de kan Mali kɔnɔ bi bilahi cɛ tun tɛ yen Mali cɛ tɛ yen muso tɛ yen maa min tun bɛ se k'a fɔ ko président ya nin suɲɛ nin karisa nin suɲɛ ka mɔgɔ tɔgɔ citer tɔgɔ fɔ k'a fɔ ko karisa nin suɲɛ karisa nin suɲɛ dugu karisa nin wari hakɛ suɲɛ dugu kɔnɔ Mali kɔnɔ cɛ tun tɛ se ka da tun tɛ se ka maga la cɛ tun tɛ se k'a fɔ arasa kɛlɛ tun tɛ cɛ n'i tun y'a fɔ i tun bɛ taa lahara kosɛbɛ mais arasa de ye ni di a ye ni di de wallahi n'i y'a lajɛ arasa fa ye minisiri de arasa fa tun bɛ se k'a ta k'a place a bɔ nin baara in na k'a place ka jɔyɔrɔ dun d'a ma Mali kɔnɔ mais arasa y'o to yen de k'a fɔ ko non ale bɛna fantanw ka hakɛ de ɲini fantan minnu bɛ yen se t'u ye olu bɛ cogo min dɛ ale yɛrɛ b'o cogo de ale n'u bɛɛ kɛlɛ ale t'a yɛrɛ wusu ma kosɛbɛ ko n tɛ minisiridenw tɛmɛna koyi kosɛbɛ faamadenw tɛmɛna ka ko arasa ɲɛ koyi kosɛbɛ bi minisiri patron ba caman bɛ yen olu ko k'u mago t'an ka hakɛ la koyi kosɛbɛ mais ale n'a ka minisirидenya ale n'a ka faamaya ale de ko non k'ale bɛ fara anw fantanw kan an dɛmɛ k'an ka hakɛ ɲini ka d'a ma kosɛbɛ ne bolo hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ na anw maliyɛnw y'o dɔn anw fana kan ka arasa kɔ dɛ arasa anw tɛ se k'i sara sɔrɔ parce que n'i fana tun kɛra mɔgɔ dɔ ye minisiridenw tun bɛ cogoya min na bi i fana tun b'i dabɔ Mali kɔnɔ i bɛ kɛ ten o tiɲɛ mais n'i y'a ye e bɔra olu kɔ ka fara anw kan e y'a jira i n'a fɔ i balima de ye anw ye i sinji de ye anw ye kosɛbɛ anw b'i dusukun na arasa anw fana man kan kɛ e labila maa si ye kosɛbɛ ne bolo anw kun kan ka arasa sara nin de ye mais anw yɛrɛ ka tila mɔgɔ min k'an ka droit jira anw na k'anw ka hakɛ jira anw na mɔgɔ min ka kɛ sababu ye ka anw ɲɛ yɛlɛ anw ɲɛ yɛlɛlen kɔfɛ anw ka tila ka don o tigi la tuguni k'an b'o tigi lebu k'o jira diɲɛ na est ce que anw y'a sara an m'a sara dɛ anw ma arasa sara maliyɛn tɛ hɛrɛ fɛ hɛrɛ man di maliyɛn voilà donc ne bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ne bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna hali bi an k'an bolo d'an dusu la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka baara ye fanɛni ni banɛni ye n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna u b'u k'u yɛrɛ faw n'u baw de neni parce que mɔgɔ min y'i wolo kalo 9 o tɛ tile 9 ye o tɛ heure 9 ye i m'a faamu mɔgɔ min y'i wolo kalo 9 ka kalo 9 i bɛ mɔgɔ min kɔnɔ i m'a faamuya e ni Ala n'a kira cɛ wallahi billahi ni muso bɛ jigin den na a bɛ tin ni muso bɛ tin na quoi wallahi a bɛ sa ni balo ni ɲɔgɔn cɛ
n'a fɔra ko o bɛɛ la ko olu baw de bɛ ka lebu olu baw de bɛ ka neni ko ala ka tila ka barika don e la ala b'o kɛ cogo di a ka gɛlɛn ba neni tɛ faso jɔ koyi n ko silamɛya la gosili tɛ faso jɔ diinɛ la gosili tɛ faso jɔ faso i bɛ bɔ kɛnɛma de k'i jɔ i n'a fɔ to jɔli i b'a fɔ arasa jɔlen bɛ cogoya min na arasa bɛ ka taa tuguni cogo min a bɛ ka taa jamana cogo min ka taa mɔgɔw ka droit f'u ye i bɛ bɔ wo kɔnɔ o cogo de la ten i fana bɛ yala o cogo de la ka mɔgɔw ka droit f'u ɲɛna an bɛ sɔrɔ ka deli ko vraiment k'i ye faso jɔla ye kosɛbɛ mais k'i to wo kɔnɔ ka to ka kuranɛ lagosi ka to ka silamɛya lagosi ka to k'a fɔ ko diinɛ tɛ faso jɔ ne bolo o tɛ faso jɔla ye koyi faso jɔla bɛ bɔ wo de kɔnɔ a bɛ bɔ wo de kɔnɔ n'a bɔra wo kɔnɔ arasa bɛ ka yala cogoya min na a fana bɛ yala o cogo de la ten donc la an b'a dɔn k'a fɔ ko faso jɔla don c'est clair et net i y'a faamu donc an ka bila an kunna k'a fɔ ko arasa min filɛ nin ye an ka lajɛ an ka tubabu an ka fara k'a d'i ma sympathisant bɛ ka so dɔ de jɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan arasa pati kanu bɛ mɔgɔ ni dusukun na k'u ka fɛɛrɛ kɛ k'u ka so dɔ jɔ hali fantan bɛɛ mɔgɔ ni se t'i ye k'i tɔɲɔna ala kama i tɔɲɔna n'i ka tɔɲɔni perewu b'i bolo i bɛ taa o bureau kɔnɔ i bɛ t'i kungo fɔ arasa ye n'i ka perewu bɛ taa kosɛbɛ sympathisant bɛɛ b'i dɛmɛ k'i soutenir a wari mana bɛn fɛn fɛn ma avocat ma sympathisant b'i jɔ n'a bolo Allahu akbar o ye koba ye est-ce que y'a faamu donc juguya tɛ arasa kanuba ni maa si ni ɲɔgɔn tɛ anw bɛ fɛn fɛn kɛ a fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ Mali ka hɛrɛ de kama a si tɛ kɛ k'a fɔ ko nin ye arasa yɛrɛ ka personnel ko dɔ ye nin ye Cedric ka personnel ko dɔ ye o fɛn tɛ yen fɛn min bɛ kɛ a bɛ kɛ Mali den a dabɔra Mali bɛɛ de kama mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'i tɔɲɔna ko se de tɛ e ye ko se foyi t'i ye sympathisant dans des rasipati bɛna sɔn min jɔ Cedric mɔgɔw yɛrɛ b'a kɔnɔ arasipati kanubagaw b'a kɔnɔ u bɛna wari min cotiser ka fara ɲɔgɔn kan a bɛna kɛ ka sɔn min jɔ k'a jira maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na ko maliyɛn den fantan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i tɔɲɔna nkalon kan k'i ka tɔɲɔni perewu b'i bolo i ka t'i kungo fɔ a yɔrɔ la a avocat tali i m'a faamuya ani dɛmɛli arasipati kanubagaw bɛ charge ta fo wagati min u tɛ dɔrɔmɛ kelen minɛ i la Allahu akbar est-ce que y'a faamu donc an bɛ nin de dɔn ka fɔ ko nin de ye jamana jɔ ye kosɛbɛ voilà n'o tɛ maa si tɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen ko a hasira b'an dusukun na ou bien mɔgɔ dɔ bɛ yen wa an tɛ fɛ k'a y'a ɲɛ na ou bien a ka ko ɲɛta man di an ye ayi an fɔ de an ka fara ɲɔgɔn kan an ka so dɔ jɔ so min bɛna jɔ fantanw bɛ se ka taa kungo fɔ parce que fantanw de bɛ ka tɔɲɔ Mali kɔnɔ fantan minnu bɛ yen u t'a dɔn u bɛ t'u jigi sɛbɛn yɔrɔ min u t'a dɔn u bɛ t'u kungo fɔ yɔrɔ min o caman de bɛ Mali kɔnɔ fantan dɔw de bɛ Mali kɔnɔ u ka duw bɛ ka ci k'u to a kɔnɔ dɔw ka terrain bɛ ka bosi u la dɔw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la fura tɛ yen u bɛ se ka furakɛ cogo min a yɔrɔ tɛ yen laboratoire kɔnɔna bɛɛ tiɲɛnen don a kɔnɔna man ɲi supposé c'est la même chose donc faama minnu bɛ Mali kɔnɔ olu denw yɛrɛ bɛ taa furakɛ Tunisie ninnu de olu denw bɛ taa furakɛ Maroc ni Faransi ni fɛnw anw fantanw de bɛ ɲɔgɔn kan anw de bɛ taa furakɛ Gabriel Touré ni Ponzi ni fɛn ninnu kosɛbɛ bon n'a fɔra anw yɛrɛ dama min bɛ taa furakɛ o yɔrɔ façon na anw yɛrɛ dama tɛ bɛn anw bɛ ka tila ka ɲɔgɔn kɛlɛ tuguni an bɛ ka tila ka ɲɔgɔn degun ka ɲɔgɔn jira diɲɛ na est ce que an bɛ se ka jamana jɔ cogo di a ka gɛlɛn yɔrɔ a ka gɛlɛn donc an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan ka arasa dɛmɛ n'an ye arasa dɛmɛ hɛrɛ jamanaden bɛɛ de b'a hɛrɛ santi a tiɲɛ bɛ na o tiɲɛ bɛ kɔfɛ ka na est ce que y'a faamu donc an tɛ mɔgɔ si juguya la wari min sɔrɔlen filɛ anw b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛn den bɛɛ k'a don k'a faamu k'a fɔ sympathisant 2 semaines 3 semaines passées la wari min sɔrɔla presque 25 000 o de sɔrɔla fɔlɔ mais hali bi wari tɔ bɛ ka jigin a bɛ ka jigin hali sisan a bɛ ka jigin hali sisan wari bɛ ka jigin donc wari min ka kan ka sara sisan presque a bɛ taa fɔ 40 000 et quelques donc sympathisant min nɔ o tɛ manamana ko la dɛ Cedric mɔgɔw tɛ manamana ko la koyi baarakɛlaw de don mais u t'u yɛrɛ jira mɔgɔw la de u t'u yɛrɛ fɔ de mais u bɛ ka min kɛ ji jukɔrɔ balima Maliɲɛnw n'aw min tulo banna u bɛ ka min kɛ ji jukɔrɔ u tɛ k'o fɔ aw ye kɛnɛma dɛ u bɛ ka min kɛ ji jukɔrɔ ka bon u bɛ min f'u da la u bɛ ka min kɛ ji jukɔrɔ o ka bon u bɛ ka min f'u da la donc ko jira k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ arasa ni mɔgɔ tɛ yen i mana arasa yɛrɛ kɛlɛ arasa yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko a y'a to yen a y'o fɔ tuma caman k'a kana mɔgɔ neni a kana mɔgɔ jaabi mɔgɔ min b'aw neni a y'o to yen ne bolo a tɛ tɛmɛ nin kan quoi
donc an ka lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana jɔ la an kana kɛ mɔgɔ ko ye an ka banni ni fanni ninnu an k'olu to yen o tɛ jamana jɔ bi o tɛ jamana jɔ sini silamɛya lagosili kuranɛ lagosili ala lagosili diinɛ lagosili nin si tɛ jamana jɔ a y'olu to yan a kana fara arasa kan an ka jan an ka wari tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an ka fantanw ka so jɔ an mago b'o de la sisan i m'a faamuya an mago b'o de la an mago bɛ baara de la sisan an mago tɛ kɛlɛ la an mago tɛ foyi la a ye na ni wari ye an ka faso jɔ c'est ça o de y'an ka objectif ye quoi. Ok. Voilà. Vraiment foli b'i ye dande foli min na kuma ɲana i lamɛnjama caman u ye kuma faamuya u y'u ka tata ta la donc an b'i fo dande foli min na bon nin tɛna kɛ baro fɔlɔ ni hakili la nin an ka baro sigi ko naaninan ye walima sabanan donc lamɛnjama b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ye kuma min fɔ komi n y'a fɔ n ka kuma la n ko mɔgɔ hakilimaw de bɛ sigi k'an lamɛn u b'a dɔn tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na u b'a dɔn nkalon bɛ yɔrɔ min na donc mɔgɔ hakilimaw y'an lamɛn ani mɔgɔ faamuyalenw y'an lamɛn ni ala sɔnna ma mɔgɔ caman bɛ yen u ye faamuya sɔrɔ i ka kuma la caman bɛ yen a ka ca ala fɛ dɔw bɛ na i ka baara kɛ n'i ka kuma ye inshallahu taala donc an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn fo lɔndara kɔnɔ k'a fɔ ala kana nin k'an ka baro fɔlɔ ye ala kana k'an baro laban ye faamuya sɔrɔ i ka kuma bɛɛ la an b'i fo dande foli min na Sise Manemori. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wassalamu alaikum. Voilà, n balimaw nin kun ye n balimakɛ de ye n bolokɔrɔ ale nana i da don sujet saba de la ka walawala ka bɔ ɲɔgɔn na a ye kuma caman fɔ ni maa min bɛ fɛ ka baro in lamɛn i bɛ taa kɔfɛ ni video banna ka kuma ninnu lamɛn ka faamuya ɲini a la k'i ka tataw t'a la bon mun ye banɛniko in ta fanfɛla ye n balimaw banɛniko in a kuma ka ca banɛniko in kuma ka ca n'i y'a ta k'a lajɛ ne yɛrɛ mun sigilen filɛ la an ɲɛfɛ banɛni tɛ banɛ ni fɛn min tɛ fɔ an yɛrɛ mɔ yan n ka privé la n bɛ wele ka nɛni n bɛ wele ka n bagabaga mais o t'an bɔ an ka sira kan n'i ye ne banɛni n'a bɛnna ne dusukun ma ne b'i to yen ne y'o de fɔ ne ka faamuya la ne e ye ne banɛni o ye kodɔnbaliya baara de ye ne b'o bila kodɔnbaliya minɛn de kɔnɔ o tɛ ne dimi o tɛ k'a fɔ fana k'i ye ne banɛni k'o ti digi ne na sabu bɛɛ ba ka di ye mais ne b'a bila minɛn min kɔnɔ ne b'a bila kodɔnbaliya minɛn de kɔnɔ sabu ka d'a kan n'i y'a ye ala ko kuranɛ kɔnɔ ko n'i ye mɔgɔ kelen faga k'a bɛna fɔ i ye bɛɛ faga ko n'i ye mɔgɔ kelen ɲɛnamaya k'a bɛna fɔ i ye bɛɛ ɲɛnamaya n'i y'a ye ala bɛ nin fɔ nin kuma in ye bamanankan de ye kuma kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ kelen faga k'i ye bɛɛ ni tigɛ o a bɛna fɔ adamaden kelen o bɛna fɔ adamaden bɛɛ de ko farikolo fan bɛɛ ye kelen ni farikolo fan dɔ dimi sɔrɔ dɔrɔn bɛɛ b'a santi donc ala ka nin kuma in b'a yira k'a fɔ ne ba o ye e ba de ye e fa o ye ne fa ye ne fa o ye e fa ye donc ne tɛ se ka n sigi fiyewu ko hakili bɛnna ko min miiri n bɛ tasi ko ne bɛna sigi k'a fɔ ko karisa e b'a dun da wallahi minnu bɛ ne banɛni u tulo bɛ n kana u bɛ ne banɛni n bɛ ladilikan de d'u ma n b'u conseiller mais n tɛ n ta sara wallahi n tɛ n ta sara n bɛ se ka kuma min fɔ dɔrɔn a karisa n'i y'a dabila o kɔrɔ k'i tɛ halala ye kana dabila dɛ continue n'a ye ne b'a dɔn fɛn fila de bɛ se ka nin ban o ye ni banajugu ye e sɔrɔ o tɛ ne ka laɲini ye n b'o fɔ ou bien ni saya ye e sɔrɔ fana o tɛ ne ka laɲini ye mais an bɛɛ o b'an bɛɛ sɔrɔ donc ni saya y'i sɔrɔ o bɛ se k'a ban walima ni sɛgɛnna o bɛ se k'a ban walima ni banajugu y'i sɔrɔ o bɛ se k'a ban n bɛ nin de fɔ a tigilamɔgɔw ye donc o la banɛniko in ni maa min sera k'i ta ku alhamdulilayi o ka d'an ye mais ni min ma se k'i ta ku n'i ko k'i bɛ t'i ta sara a tigi la ayiwa o fana y'a dama kuma wɛrɛ ye anw ti an da don o la a kɔni ka d'anw ye de ni mɔgɔ min ye banɛni a ye k'a to yen foyi man jugu adamaden mɔ ni tigɛlizunya tɛ wallahi n balimaw n sigilen filɛ nin a ɲɛ n tɛ ka nkalon tigɛ dɔ nana a bɛ ne dɔgɔya a bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ ne ma a bɛ nɛni n y'a tigɛlizunya n y'a to yen n k'a ma n k'a kana dabila dɛ n t'a bloqué n t'a foyi mais alhamdulilayi ne lafiyalen filɛ nin ye a ti foyi fɔ n ye bilen a yɛrɛ nana a bɛna yafa deli fɛ a nana yafa deli fɛ a ko karisa ne de tun ye dɔgɔya mais yafa ma donc nin de ye adamadenya ye ne bolo donc an bɛ continuer ni nin de ye jusqu'au bout donc o de la mɔgɔ ka bagabaga de tɛ se k'an bɔ CDR la mɔgɔ ka bagabaga tɛ se k'an bɔ arasibasi ko in na anw ye ko in faamuya cogoya min na an bɛ baara kɛ n'o de ye an b'a ɲini bɛɛ de fɛ arasibasi nɛni min bɛ da arasibasi kan o tɛ da an si kan nɛni min bɛ da arasibasi kan o tɛ da an si kan donc n'i ko k'i bɛ mɔgɔ nɔfɛ k'i bɛ mɔgɔw ka idéologie nɔfɛ
a ka kan o tigi bɛ ka taa cogo min na i ka taa o tacogo de la o de la arasa bɛ ka taa cogo min na ne de bɛ taa o tacogo la mago tɛ maa si la n'a y'i diya ne nɛni mɛ ne ka video n'a bɔra i ka don n bɛ bɔ n bɛ gosi n bɛ tɛmɛ a banna mɛ k'a fɔ k'i fanɛniya banɛniya o tɛ ne jɔ ni fanɛni ni banɛni n'a tun bɛ fɛn kɛ maa la yama an ka gidi sara pɔkɛ yama an ka gidi o y'a garisɛgɛ tigɛ ka bɔ a la mɛ don o don an ka gidi tɔgɔ bɛ fɔ da la a kɛra ɲumanama o a kɛra jugumanama o an ka gidi tɔgɔ bɛ fɔ da la donc ne kɔni bɛ min fɔ aw ye an ka communication passer an ni ɲɔgɔn cɛ minnu b'a anw sanfɛ u k'a to an ka se k'u sɔrɔ a man kan anw kana an sigi réseaux sociaux kan ka n'an sigi ko karisa yɛrɛ tɛ sɔrɔ i bɛ karisa wele a tɛ sɔrɔ donc kuma min b'i kun ni kan cɛ k'i b'o fɔ réseaux sociaux kan bi bi in na o t'anw ka kɛta ye anw kan ka ɲɔgɔn wele dibi ni dibi de la ka dilanni kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ dibi la k'a sɔrɔ a ma kɛ an ka n'an sigi réseaux sociaux kan karisa i ye nin kɛ nin ma bɛn aw bɛɛ ye Bubula ka émission lamɛn bi Bubula bɔra billahi Bubula ye kuma barikama de fɔ bi Bubula kumana bi fo ne sigilen farikasi bi cɛ wallahi an bɛ Bubula fo nin yɔrɔ la a n'a ka président Sori Kasungi an b'u fo nin yɔrɔ la dantɛ foli min na wallahi Bubula ye kuma min fɔ bi nin kan ka Cédari maa hakilima bɛɛ fa wallahi Cédari sympathisant wo i bɛ Cédari kɔnɔ Bubula ka bi émission n'i y'a lamɛn wallahi nin kan ka bɛɛ fa wallahi donc an bɛ continuer n'o de ye bu nin bɛɛ tɛ arasa yɛrɛ ko ten bu nin bɛɛ tɛ n'an ko k'an bɛ arasa de nɔfɛ an ka arasa suit bɛ na a bɛ ka mun kɛ an k'a suit an ka continuer n'o ye an k'a suit parce que a tɛ mɔgɔ jaabi a mago tɛ maa la nɛni wa o t'a jɔ a bɛ ka continuer n'a ka baara ye ne m'a fɔ n ko maa kana maa jaabi dɛ n m'a fɔ maa si kana maa jaabi donc ni mun bɛ se ka i ka nɛni ku i k'a ku awa ni min ko k'i b'i ta sara fana o ye ko wɛrɛ ye ne tɛ maa dɛmɛ o la wa n tɛ maa dɔgɔya o fana na k'a fɔ dɔ ye ne n'i taara i ta sara n tɛ jigin maa si la o la sabu ka d'a kan ko in tɛ jamana ko ye bilen ko in tɔ dɔnna ka ban mɔgɔ hakilimaw de bɛ sigi ka video in bɛɛ lajɛ video fɛn bɛ tɛmɛ réseaux sociaux kan maa barikamaw ni maa hakilimaw de bɛ sigi k'a lajɛ wa kodɔnnaw de bɛ sigi k'a lajɛ fana tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na nkalon bɛ yɔrɔ min na o b'a dɔn donc o la nin video de kun b'an bolo an bɛ video kɛ an bɛ mɔgɔw invité ni maa min dalen don i yɛrɛ la ni an bɛ se k'i invité k'a fɔ i bɛ fɛ ka kuma nin sujet kan i bɛ an wele n ka numéro bɛ n ka page kan an bɛ video dɔ sigi e kama i n'a fɔ an ye video sigi an balimakɛ kama cogoya min na donc an bɛ sigi k'i lamɛn bɛɛ bɛ sigi k'i lamɛn i b'i ka sujet bɔ maa si tɛ kuma wa e de b'a bɛɛ fɔ donc o la an bɛ video tigɛ o la donc an ka laɲini o de ye bɛɛ n'i ka video kɛcogo don maa min bɛ ka video kɛ Cédari kɔnɔ Cédari video kɛla bɛɛ n'a ka video kɛcogo don donc nin de ye an ka video kɛcogo ye sisan nin waati in na an bɛ bɔ ka hakili di mɔgɔw ma ka mɔgɔw sɔn hakili la donc an ka communication passer an ni ɲɔgɔn cɛ communication an ka passer an ni ɲɔgɔn cɛ sanfɛ dugu ma an ka communication passer an ni ɲɔgɔn cɛ an kana n'an sigi réseaux sociaux kan Bubula ye kuma bɛɛ fɔ bi ko maa minnu b'a fɔ ko arasibasi y'a don da a bɔ ta k'a su ka fisa n'olu ɲɛnama ye diɲɛ bɛ wuli k'ale tɛna sigi réseaux sociaux kan ka n'a fɔ arasibasi a ye nin kɛ nin man ɲa i kun kan ka kɛ tan de ale t'o kɛ ni mun b'ale fɛ ale bɛ arasa de wele nin dabila nin man ɲi wallahi k'a b'a dabila donc an bɛɛ ka kɛta de kan ka k'o ye an ka ɲɔgɔn wele dogo la ani bangi la an ka ɲɔgɔn wele communication an k'a banban ni ɲɔgɔn cɛ communication an k'a banban ni ɲɔgɔn cɛ o de tun bɛ n bolo k'a fɔ jama ɲɛna n b'a ɲin'a fɛ a ye video in partager video nata la o ye an ni Haut Conseil président ni ala sɔnna ma aw bɛɛ ka sigilen to ko minnu bɛ papier ko kɔnɔna na gɛlɛya min b'an kan yan loi kura min ta la a bɛna sigi a b'a bɛɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna inshallah taala donc a balimakɛ de man ka kun don Sidiki Fofana ka bɔ Dunandugu Kɛlɛnko Kulukoro région na n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni mɔgɔ bɛ n na su ani tile n b'i ka bila kɔnɔ n ka numéro WhatsApp numéro a bɛ n ka page sanfɛla la yen nɔ n'i ye vocal bila n b'i jaabi ne bɛ bɛɛ jaabi an bɛ bɛɛ ka bila kɔnɔ sabu an ye kɛlɛ in faamuya cogoya min na an ka gidi a bɛ ka taa cogo min na video joli minnu b'a la k'a fɔ arasibasi ka bɔ a ka kuma video la a ka bɔ ka kuma Cédari mɔgɔ fɛ an b'a fɔ olu ɲɛna k'u hakili sigi n'i bɛ fɛ ka arasibasi faamuya arasibasi ye video 3 de kɛ ne hakili bɛ mun na video min bɛ yen n'a a ye conseil di Cédari mɔgɔ ma 100% video fɔlɔ o ye ko Sumala tali min kɛra a bɔra a ye kuma caman fɔ ye ka c'est à dire ka kodɔn kuma caman fɔ ye ka kuma fɔ kuma minnu bɛ yen ni a yɛrɛ bi adamaden convaincre hali i tɛn'i sigi don kelen na da kelen kan k'i bɛna mɔgɔ dɔ ɲini kan a y'o fɔ don min na fana a ye Musa Mara jaabi a ye kumaw fɔ a kɔnɔ a bɛ mɔgɔ fa don min na fana a sigira ani Yeliko sigira a ye video kɛ a ye kumabaw fɔ nin kɔnɔna na don n'a nataw la an bɛna sigi ka video k'olu kan k'olu sigi k'olu décortiquer mɔgɔw ye ka yira mɔgɔw la k'a fɔ arasa kumana an bɛɛ hakilimaw de ye an si tɛ denmisɛnnin ye donc
arasa te ka kana kabina dongili da on fe ya keta na o kera dro we on yere de ka arasa ka bara tiambu donc abega bara min keta no anga to aka continue na mi fega munyun ka sabali anga sigi ko fe ka ta ka video koro dum lame donc ola ami famia so ko la o de kuma mbulu ka fo aw nyana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akambe video wala